Avgust je mesec kada radimo poslednju smenu kultura u biobašti i postoje kulture koje se seju sada, a seju se i u proleće i upravo sada kada svi predatori spavaju i kada ima dovoljno vlage u vazduhu, te kulture uspevaju, obilno rađaju i hrane nas čak i dalje od prvih mrazeva, s obzirom da su neke kulture koje ćemo sada u avgustu posejati otporne na mrazeve. Šta sejemo sada i na koji način brinemo o tim biljkama, pokazat ću vam u narednom videu. Da bih uopšte mogla da obavim setvu u avgustu, potrebno je da pronađem mesto u bašti, odnosno kulture koje su završile svoju vegetaciju i evo upravo se nalazim iznad tikvica koje su već završile svoju vegetaciju, odnosno dale su jako mnogo plodova. One su posejane u permamodele i sada ću sa njih obrati ove poslednje plodove i kada ih skinem sa modela dodat ću granulirano đubrivo i preko njega seno i sveže otkose trave i pripremit ću permamodel koji će biti spreman da primi nove kulture. Dakle, prvi zadatak jeste da u svojoj bašti pronađete mesto koje može da primi nove avgustovske kulture. Nakon što sam skinula tikvice sa permamodela, formirala sam setvene komore, jer sitno seme je najlakše posejati u setvene komore. Tikvice pripadaju prvoj kategoriji plodoreda, dakle veliki su potrošači i potrebno je dodati još malo đubriva, iako sve ove biljke koje sada sejemo pripadaju drugoj kategoriji plodoreda osim keleraba koje pripadaju prvoj kategoriji plodoreda, potrebno je dohraniti zemlju koju su tikvice ove sezone prilično iscrpile. Nakon setve ja ću pokriti seme sitnim senom da bi ga zaštitila od velikih, odnosno visokih temperatura. Sve oko nas je resurs i ono što je najvažnije na vašem putu ka nezavisnosti jeste poznavanje resursa u vlastitom okruženju, ne u mom ili tuđem, nego baš u vašem okruženju. I ovo je list šljive. Cela šljiva i stablo, odnosno list i plod, su bogati jodom. I list šljive je novi resurs koji uključujem već 2 godine u pripremanje različitih preparata i tekućih biljnih đubriva kao izvor joda. Neko ovde vidi korove, ja ovde vidim divlje biljke i vidim resurse. Sve oko mene su resursi i ja ovde prepoznajem kalijum, kalcijum, magnezijum, mangan, gvožđe, silicijum, sve ono što je potrebno našim biljkama da se nahrane, jer priroda je dala lek za svaku boljku i za svaku biljku. Na nama je da naučimo da ih prepoznajemo. Ja sam ovdje došla po divlju mrkvu. Divlja mrkva je izvor magnezijuma i u kombinaciji sa listom šljive napravit ću idealno hranivo za moje avgustovske bebe biljke, jer onog momenta kada radimo setvu avgustovskih kultura, potrebno je odmah da pripremimo i hranivo za njih, jer će one trebati dohranu odmah čim niknu i na svakih 15 dana. Dakle, prepoznajte resurse, u tome je i vaša moć. Ovo su vrste koje možemo da sejemo u avgustu. Mrkva, cvekla, ne očekujte velike cvekle, nego baš one male za kiseljenje. Matovilac, spanać, birajte sortu Amerika, rotkvice, bela keleraba, rukola, salate. Kada je u pitanju salata koja će prezimiti, birajte sortu Nansen. U pitanju je otporna sorta, dakle ova će sorta dočekati proleće. Crvena keleraba, crna rotkva,
bela rotkva. Ono što još savjetujem jeste da posejete salate koje ste uzgajali tokom sezone, ali te salate nisu otporne na jake minuse i potrebno je da se prve jedu, odnosno uklanjaju sa parcela. Ono što još možete da posejete jeste blitva. Nadam se da imate vlastito seme blitve. Potrebno je da samo skinete ove semenske grančice sa materinske biljke. One se ponašaju kao prirodne setvene trake i samo ih utisnete u zemlju. Postupak sam već pokazala u epizodi setvene komore. Dakle, priroda nam je dala prirodne setvene trake koje su pravi dar i na taj način se lako može posejati blitva. Upravo ovako izgleda blitva koju sejete koristeći prirodne setvene trake, odnosno semenske štapiće koje skidate sa materinskih biljaka. Blitva raste gušće, ali ujednačeno, jer se priroda postarala da nam ponudi sva rešenja. Na nama je samo da ih prepoznajemo.